Okay, chapter 2, separable and homogeneous equations. Manata sa atong chapter 1, nakabalot sa pagkuha sa order o sa og nanata sa separable and isip na sa homogeneous equations. Isa lang. Makita ninyo class? Nag-next slide ko, wala napilit lagi. How about this? Makita na, sir. Okay, thank you. Okay, separable differential equations. A separable differential equation is a first order differential equation that can be written in the form. So by the way, kaning separable differential equations kung advanced study mo, wala pod ni siya tawag kay variable separable ah differential equations. So, ginasulat ni siya the form ani dy over dx equals f as a function of x and y. So, muna itong equation 2.1. So, notice na naatay variable x and y. So, kailangan na nato i-separate. So, pag sita ko lang ko, yun sa to. Sir, putol-putol ka, sir. Wait, sige lang, balik ko na to. Hello, class? Putol-putol, gyapon? Okay, sige, sige. Again, balik ko na po ha. So, ang separable differential equation, no, that talks siya about uh, dili ra isa ka variable. So, if for example, dy over dx equals f as a function of x and y. So, notice natay x and y variables. So, ato na siyang i-separate. So, may mo na siyang dy over dx equals g as a function of x times h as a function of y. So, I think familiar mo ani, no? And then notice sa left side na to class, dy over dx pagyapon, napagyapon ang y ug x, wala pa na separate. Then same gyapon dari sa right side, x ug y. So, pwede ra na nato cross multiply. It is called separable because the variable x and y can be separated on opposite sides of the equation. So, for example, inani. So, 1 over h y
times dy equals gx times dx. So inani, notice sa left side na to class kay in terms of y na sila. Then there is a right side kay in terms of x. So nga naman ginabuhat gali na nato na mag-separate og variable. It is because for integration. Diba? Kaya di man ka pwede maka-integrate eh. So sa ka function kay nagka-combine pa ang mga variables. Okay? So tarayon ta. Once separated, which is both sides can be integrated to find the solution. Okay, mo to kung giingon. Then, in the say solution class, unsa gali ito? Recall ta no sa solution sa DE. Unsa gali itong tulo ka buok na atong timailhon sa solutions? Unsa gali? Particular sa general. Okay, thank you, Mr. Dinoso. Correct, no? General, particular, o uh, singular solution. Okay, so dara. So, mani sila ang magkita kung saan na klase ang solution na inyong makuha. Okay. So, malang ni. Let's proceed na tayong diretso sa sample problem. Kami ang ikaw nun mong PowerPoint na tinamban because nadyo uban sa inyo class pag-evaluate na ko sa inyong solution sa first quiz nato kay galisod jud og ano lang basic algebra lang sa pag-simplify sa equation. Miskan ano, FOIL method galisod jud. So sige lang, mo nang atong hinayon. Okay, so dy over dx equals x minus 5. So in terms sa nato siya sa balik sa nato sa equation 2.1 para itong mabalaan. So again, kailangan nato siya i-separate. Now, balik ta sa ato ang equation. Para i-separate ni, syempre, i-cross multiply lang ni mo class. No? Naa kay, wait. Kaya nimo i-cross multiply, kailangan sa nimo tan-awon kinsa si g of x and h of y nimo dari. So, unsaon man nimo ni siya para mapariha ani. So, pwede na nimo since ang y squared na to class ay naa sa denominator, yan atong x minus 5 yan nasa numerator. So, pwede. So, pwede na siya mahimong x minus 5 then y over y squared. Okay, let's see kung sakto ba. Ana. Then, pwede na to ignon na mo ni imong g of x. Then, this is your h of y. So, pag ginani class, no, it is separable. So, pwede na ta mag-continue. Okay. So, balik ka dari ha. Notice na ako lang ni siyang cross multiply. So, dy times y squared o dx times x minus 5. Okay. Now, na ang left side na to, no, kay in terms of y nga, then sa right side kay in terms of x, pwede na din ta mag integrate.
So, integration, y squared, integral of y squared dy equals integral of x minus 5 dx. So, recall lang gyapon tanos sa mga wala pa gyapon ka memorize integral functions. So, if integrate nimo ang variable, kay na jud na siya sani exponent na ma-add. Okay? Then siyang exponent kay mo na dayon ang iyang denominator, then plus c. Okay? So, panayon pa. Isa-isawan na ako ha. So, isa-isawan na ako class para dili mag-libog. So, naiuban sa inyo siguro, kaya na ni siya diretsoon. So, for integral of y squared dy, pwede ta mag-let og u equals y, pwede ta mag-du equals dy. So, again, pwede ra po dili na mag-let u, let du, pwede na diretsoon ni. So, gituyo lang ako ni para ang uban na nakalimot o ginani, kay ma-recall po nila. So, again, kung mag-let tag u equals y, dapat po ang du na to kay dy. Ba? So, inani. So, muna yung nahitabo, u squared du. Then, ayan din na to dahil sa ani equals u power of 2 plus 1 over 2 plus 1 plus c1. Okay, c1 kay muna atong first arbitrary constant. Then, simplify lang. Mura gyapon. Once na nahimo na siya, na okay na ni, ibalik ra gyapon nimo sa u equals y. Di ba? Then, ano na din siya. Again, no, pwede nang di man ginani diretso. Pwede na applyan ni siya. Gituyo lang, haya ra mo mag-let u du class, di ba, kung complicated kayo ang isa ka equation, mas mayo na kabalo mo asa mo magamit ani. Okay, let's proceed. For integral of x minus 5 dx, okay, pwede ni nato siya ma-distribute, no? So, inani. So, notice na naapatay constant na 5. So, kailangan na nato ipagawas. Okay. So, ganun lang. And then, pwede na ka mag-let of u. Let u equals x and du equals dx. Again, pwede ra po din mo diretsoon. Okay. Integral of x dx minus 5. So, equals integral of u du minus 5 integral of du. Okay, recall na atay integral of du equals u plus c. So, continue na to. No, ganun lang class. U exponent niya is 1 plus 1 over 1 plus 1 plus C2 minus 5 times U plus C3. Okay, pwede pa ni nato ma-simplify. Then, ang kaniding 5, okay, pwede na nato ma-distribute. Okay? Then, nalagyan ang mahitabo. So, once na nainani na class, okay, pwede na nato mabalik ang U sa X. So, okay, so, balik lang nato. So, integral of x dx minus 5, integral of dx equals x squared over 2 plus c2 minus 5x minus 5c3. Okay, na lang. So, sulat na to balik ha. Bani ang first na itong gikuha. Yan kanina ang second. So, from kanina, form, so integral of y squared dy equals integral of x minus 5 dx. Pwede na nato i-substitute. Okay, nanatay mga value nila. Then,
Inani na dayon. Y cubed over 3 plus C1 equals x squared over 2 plus C2 minus 5x minus 5C3. Notice class, unsa man para ma-simplify ni. Pwede nato ni sila i-multiply og ben 3 og 2. So pwede nato sila i-multiply og 6, di ba? Para ma-cancel. So inani. So once na ma-distribute na ning 6, okay, 6 times y cubed over 3. So pwede na may mong 2 na diretso. Then kanikod, kana. So kamo na bahala class ha. Then, nani din ang kalabasan. Okay, so tinamban lang, tinamban. Okay, once na nahimo ng inani, unsa gali ang usa pa ka rule na kailangan nato i-consider pag light arbitrary constant, kailangan nato sila i-combine, di ba? So inani. Ay, okay dari. Separate the constant on the right side. So ang 61 butang nato dari. Okay. Oh, may explanation pala. Replace the constant c on the right side to simplify the final expression and follow standard mathematical conventions. And this keeps the solution easier to read and consistent with typical integration results. Okay, so inani din ang may tabo. Okay, so positive 6c1 pag i-transpose mahimong negative. Okay, so notice na kaning c1, c2 ug c3 pwede ni nato sila i-combine. So let C4 equals negative 6C1 plus 6C2 minus 13C3. So para ma-simplify ko dun nasa. So 2y cubed minus 3x squared plus 30x equals C4. Okay, so inana lang. Now, naanatay equation. Pero wala ta kabalo. Di ba ang ato ang separable kay dy over dx? So since ang atong y is your dependent variable, so kailangan ato ni siya usbon na in terms of y. Kaya di ba ang kay y is changing with respect sa x. Kung sa value na ibutang nimo kay x, si y kay mo change. So inana na siya. So in terms of y, okay, we express the solution in terms of y because the original differential equation was written as dy over dx equals f as a function of x and y, meaning y is the dependent variable. Solving in terms of y gives us a clear picture of how y changes with respect to x, which is the goal of solving the differential equations. Okay, so 2y cubed minus 3x squared plus 30x equals C4. So, maniha. So, kailangan nato sila in terms of y. So, unsa man ang atong buhaton para si y cube ang mabilin. So, pwede nato na sila on the whole equation. Pwede nato multiply nato og 1/2. Diba? So, inani. So, once na ma-multiply na nato sila og 1/2, so, makancel ang 2 nato dari, magpabilin si y cube. Diba? By the way, class, okay pa mo dara? I hope no na tuan ka ng sunod-sunod ka ba? Sige, tingog lang ha kung wala ka sabot. Ay, ayaw dyan mong kaulaw, class. Please lang. Okay, so, uh,
ganito. Distribute na nako class and then kani 3/2 pwede na lang ito din siya mga 1.5. Walang gi then kani 15x then 1/2 uh, C4. So notice y cube naka-cube pa. And ang ato ang arbitrary constant tadi kay bungkig na sad nahimo na tong 1/2 C4. So kabalo man ta class no na wala na kayo tay kailangan buhaton ani. Pag kanina lang og walaon nato ang cube niya sa exponent. So let C equals 1/2 C4. Again, ayan naka mag C kung feeling nimo murag final na. O pwede gyapon i-C5 nimo then i-change na lang nimo later on kung wala na kay ma-change. Okay, so nahimo na din ni siya. Y cube minus 3/2 x squared plus 15x equals C. So, isa na solution. Based sa tong answer, unsa man ni na solution? Katong tulo. Okay, kinsa to? Daisy. General solution, sir. Sir, putol-putol ka sir, wala kayon nasabayan po. Putol-putol ko class or basin kang Usahay, sir. John Paul ra? Putol-putol. Sa ako po, sir. Wala. Sa sir. Wait lang ha. Saan na ni? Medyo okay na. Okay, so sa ko na topic medyo naglibog mo. Sa ko dapit. Sige, balik ko na lang nako ha.
Okay, hello? Putol-putol gyapon or okay na? Balik ko na ako class ha. Sige, layo na po talaga. Sige na lang. Okay, simple problem number 8. Solve the equation dy over dx equals x minus 5 y squared. So, first, ato sang tanawon kung ang equation is separable. So, di ba dy over dx equals f as a function of x and y? And kailangan na to siya may mong g as a function, g of x times h of y. So, based on sa itong equation na dy over dx equals x minus 5 y squared. Notice na pwede na to ang y squared mahimong 1 over y squared. Then, ang x minus 5 since naram na siya sa numerator, pwede na to na mahimong x ana lang. Okay? So, based ani, money among g of x, and this is your h of y. Now, we can now say that it is separable. So, balik tayo sa equation, dy over dx, x minus 5 over y squared. So, pwede na nato i-cross multiply. So, cross multiply na to dy times y squared and dx times x minus 5. Okay? Then, we can now integrate. Again ha, kailangan na to i-separate sila left side kay in terms of y and sa right side kay x para maka-integrate ta. Now, recall lang ta, pag dun sa gali ang rule or function, pag ang atong gina-integrate is variable, so pwede ra mahimong 2 plus 1 over 2 plus 1, then plus c. Okay? So, sa mga wala kabalo, galisod gyapon sa integral, so money. So, integral of u to the power of n du equals u times u exponent niya is n plus 1. Then, kung sa iyang exponent dari, di ba mo ang iyang denominator. Then, plus c. Okay. So, isa-isaon na to. Kanitaon na. Para dili mag... naiuban sa inyo, no? Tuloy-tuloy na mag-integrate. Then, that's good. Pero sa uban, pwede rin ako isa-isahon. Okay, for integral of y squared dy. So, notice y squared tapos dy. Pwede ta let of u. So, u equals y, then du equals dy. Pwede ra gyapon, di na mo mag-let. So, gituyo lang na ako class para makabalo mo sa concept behind ani. So, integral of y squared dy equals u squared du. Then, apply lang nato ni na function. Okay? So, mahimo na din u raised to the power of 2 plus 1 over 2 plus 1 plus c1 equals u cubed over 3 plus c1. Then, ibalik naman gyapon na to sa y, di ba? So, mahimo na dayong inani y cubed over 3 plus c1. Okay? So, pwede ra ka dili mag-let langay-langay ra ni siya class if simple raman di ay ang imong i-integrate. So, okay ra ning mag-let u ug mag-let du ka kung taas kayo ang ang equation or complicated kaayo. So, maayo na siya na buhaton. Okay, so next. Dari na pud ta for integral of x minus 5 dx. So, notice, pwede sa nato ni ma-distribute. Di ba? So, may mo siyang x dx minus 5 dx. Then, dili pa ta maka-proceed of integrate if naapay 5. Kailangan na ipagawas na nato.
So, mahimong inani. Okay? So, notice, pwede na. Pwede pa ito mag-let u. Let du. Let u equals x, let du equals dx. So, i-change lang yapon ninyo. Kung kani siya, i-change lang into u. So, may mong u du minus 5 integral of du. Then again, di ba? Ang du, integral of du, kay equals ra sa u plus constant. Okay? Then, u to the power of 1 plus 1 over 1 plus 1 plus C2. C2 na taha kaya nagamit na si C1. Minus 5 times U plus C3. Okay, so simplify. So, may 1 and 2. 2 po dari. Then, kani, pwede pa ni ma-distribute. Then, may mo na siya kinana. Okay, so notice. Marag wala na tayo mabuhat. Pwede na tayo ibalik na nato ang U sa X. Diba? Then, plug in lang din ninyo. So, x squared over 2 plus C2 minus 5x minus 5C3. Okay? So, ganun lang. So, butang lang ako ha. Muna itong first kikuha. Muna itong second. Now, from this, pwede na nato i-substitute. Ano tayo value? Okay? So, y cube over 3 plus C1 was x squared over 2 plus C2 minus 5x minus 5C3. Notice, para ma-simplify pa, na-apply 3 ug 2. So, pwede na to ang whole equation, i-multiply na to 6. Okay, so ganito. So, 6, multiply na to dari, may na siyang 6y cube over 3. Then, 6 over 3, pwede ra may mong 2y cube. Okay, so ganito. Okay, observe class, observe. So, next din natong buhaton, notice na dagan kita constant na atay C1, C2, then napod tay C3. So, di ba, kailangan na nato sila iusa. Okay, explanation. We place the constant C on the right side to simplify the final expression and follow standard mathematical conventions. This keeps the solution easier to read and consistent with typical integration results. Okay. So, mana ang C1, gibutang na ko dari. So, may mo na din siyang negative. Okay. So, kani, pwede ni nato siya mahimong C4. Okay. Let C4 equals negative 6C1 plus 6C2 minus 30C3. So, inani na din siya. Okay, since wala na kita yung mabuhat ani, pero di ba sa ato ang separable equations dy over dx. Now, ang atong y dari is your dependent variable. So, pag dependent variable gali, di ba, ang y kay changing with respect to x. Pasabot mo, unsa yung ibutang na value kang x, mulai si y. Kaya di ba, kay dependent man siya. So, kailangan, ang kanisa na equation, in terms na to sa y. Okay, in terms of y, dili lang klasa.
Okay. So in terms of y, so explanation anak class, we express the solution in terms of y because the original differential equation was written as dy over dx equals f as a function of x and y, meaning y is the dependent variable. Solving in terms of y give us a clear picture of how y changes with respect to x, which is the goal of solving the differential equation. So, okay, balik tani, 2y cubed minus 3x squared plus 30x equals C4. So, para si y na lang ang mabilin, pwede din ako sila i-whole equation kay multiply na 2, 1/2. Di ba? Para makancel ang 2 kang y cube. Okay? So pag hinana, no? Kani may mong 3/2. Kani may mong 15. Kani may mong 1/2 C4. Then notice no, nabungkig na po ang constant. So pwede na to na i-let of C equals 1/2 C4. Pwede mo sa pagin X lang sa ang kadisota na is as na ba? Hello? Okay, thank you. Pwede ra i-diretso integrate ang x minus 5 as 1, sir. Asa na dapit? Sa x na ano, sir? Like, kanang, di ba, x minus 5, sir, i-ano lang siya, sir, x squared minus, x squared over 2 minus 5x plus c. 2 plus c. If, ako lang ani kay tinamban lang ako sani? Let you lang ko para mas ano, sani? Kanang kan-ay bitaw. Pero if naa kay another way na mas okay, so pwede ra pod. Sakto ba? Akong same ra man ka Same isa ra siya lang. ang result, sir. Edit jud akong slide. Right. Sige. Sige, thank you. Sorry kay class sa inay kay internet jud.
Sige lang, pohon, magkuhan na lang ko. Mag-record na lang guro ko sa akong self magkuhan. Then, i-post na ko sa, i-upload na ko sa inyong kuhan, Google Drive. Sige, let's proceed. So, ano lang manggod? Mararag kuhan jud class. Mararag, ambot asa si DE dari. Mararag jud tag nibalik og kuhan, more on algebra. Okay, next. Solve the equation dy over dx equals 2y over x. For x, okay, na condition dari. For x is greater than 0 and y is also greater than 0. Okay, so, be? So, si x dili pwede may, 0. Kailangan, mas dako pa din siya. Si y pod. So, na siya condition. Okay, solution. Again, balik ka dari, dy over dx equals f as a function of x and y. Okay, then, based ani na equation, kailangan nato makita asa si g of x and h of y. Diba? So, 1/2 over x times 2y. Then, you can say that this is your g of x. Then, this is your h of y. So, pag ginani, it is separable. So, I think pwede na gid ning mag-inani class. No, tuyo ra jud din ako tinamban jud class kay para I don't know, base pa lang ani makabalo na mo na separable, di ba? Base lang ani, kabalo na mo na separable equation. Kung ma-imagine ninyo siya na ura bitaw mo nag-cross multiply sa inyong mind, no? Makaingon na mo na daan na it is separable. Okay, so dy over dx equals 2y over x. So, cross multiply. Oh, so dari terms of y, dari din in terms of x. Or pwede po, no? Pwede po din nato sila ibaylo, di ba? Pwede ni 2y over dy equals x over dx. Di ba? Yan na. But, kung maginani mo class, kani o kani, kabalo dapat ka asa sa ilang duwa ang imong gamiton. No? So, dari na to na mabalat. Recall, na ata integral of du over u equals ln u plus c. Di ba? So, base ani, 1 ug 2. Asa inyong gamiton? Oh, 1 or 2. Asa inyong gamiton ani? Di ba klarong-klaro na? Okay, thank you. 1. No? Kay du over u equals ln u plus c. So, butang na lang po na ako ang uban na kailangan na ito magamit since nag-talk naman tag ln. So, pwede po ln exponent niya is x is equals to x ln a. Then, pag talk na po tag ln, pwede po na kaya na po sa yung exponential e raised to the power of ln x equals x. Then, napod a raised to the power of c equals c. Then, napod tayo e raised to the power of a plus b equals e times e raised to the power of a times e raised to the power of b. Okay, so base ani, use dy over 2y equals dx over x. Now, kuha na to ha, na ang sa left kay y, sa right kay x, pwede na tamang integrate. So, integration. So, di pa ta maka-integrate ani, kailangan ipagawas na to C2. So,
may uban no, masipyat, ipagawas si 2 kay tura ibutang dara. Makalibot sila 1/2. Okay. So, based ani, pwede na din nato ni applyan og mga functions. So, 1/2 lny plus c1. So, muni ang atong gigamit. Okay. Then, dx over x. So, same pa din. Ano gyapon ang atong gigamit. So, plus c1, then dari c2 na dayon. Okay? So, pwede pa na nato ma-distribute natay 1/2 lny. Napatay 1/2 c1. Okay? So, ganun lang. So, notice napatay mga constant. Okay? Di ba? So, pwede nato na siya ibutang sa pikas. So, si 1/2 c1, gibutang nako dari. So, monang nahimo siya minus 1/2 c1. Then again, di ba? Pag nausa na nato, pwede na din ta mag-let of c3 equals c2 minus 1/2 c1. Okay, para mas simple. Okay, so ganun lang. Then notice, class, naatay 1/2 lny. Di ba? O, 1/2 lny. Tanawa gali ni. O, x lna. So, di ba pwede nato siya ma-simplify pa jud na ang 1/2 pwede din siya mahimong exponent sa y. No? Pwede siya mahimong may nana ang y. Okay, so ganito. Then, pag inani, na ln na nato sila tanan, pwede na din ta mag-exponentiate. Okay? Exponentiate both sides. Di ba? Ang kabaliktaran sa ln kay ang exponential man. So, mo ni atong gigamit ha. Raised to the power of ln, y exponent niya is 1/2 equals raised to the power of ln x plus c3. Okay. Sige na. Maybe nayuban confuse inyo ang i-exponentiate nato. So, basahan nato ni explanation. Okay, logarithm and exponentiation are inverse operation like addition and subtraction or multiplication and division. We exponentiate both sides to remove the logarithm and solve for y more easily. So, inana lang. Okay, so base ani, diba? No? ln x. So, x. So, dari din kinahimong x. So, dari pod, iya kay y raised to the power of 1/2. So, dapat ang answer pod kay nahimo na lang siya y raised to the power of 1/2. So, tignan natin. Okay. So, ganun. So, kanina yun siya class. Ang gigamit na to ani kay kani. Okay. E raised to the power of a plus b equals e raised to the power of a times e raised to the power of b. Okay, I hope na nasabtan ni kung giyon saan ako tinamban. Okay? Sige, let's proceed. So, muna itong nakuha kanina. Oh. Notice na pwede pa ni mahimo natog kuan x gamit ni. Then kani din gamit ni. So, mas napasimple na pod. So, ipauna lang nato dayon si C3. Oh, notice na ang y kay naka 1/2 pa. So, unsa ibuhaton nato gali ana? So, simply ang whole equation, no? Squared lang nato para 2 times 1/2 equals mahimong y1. Okay? So, ganun. So, makancel dayon ni. Ang mabili na din sa left side is y.
then equals, mo na siyang C3 squared times x squared. Okay, let's see. Okay, nana lang. Then notice, naka-squared ang ato ang constant. So, pwede pa na ato i-moog C. Then, kinani na dayon ang final solution. Okay? So, this is a general solution. Sir, nalagi condition pero general solution yapon. So, I think muna ang nasa niyo muna so libot yan na lang pag na explanation. Since we satisfy the condition x is greater than 0 and y is greater than 0, we can remove the absolute values when integrating and simplify the solution because the solution includes an arbitrary constant and fits all values in a given domain. We can clearly say that this is the general solution to the differential equation. So, ang kuan class, no, example, if x, ibutang na to ang x kay 0. So, ang y, may mo pong 0. Diba? So, dili pwede. So, kung ibutang na to ang x is 5. Diba? So, ang y is, klarong-klaro na this is greater than 5. So, inana lang. So, nasatisfy na to ang kanina condition. Pero tungod na tay arbitrary constant, general solution. Okay? Sabtan ra. So, let's proceed sa another sample problem. Sample problem number 10. Solve the equation 1 plus y squared dx plus 1 plus x squared dy equals 0. Okay? Solution. Ato sang i-check kung separable ba sila. Okay? So, 1 plus y squared dx plus 1 plus x squared dy. So, notice class no na ang sila kay naglagyo ang atong dx o dy. So, di ba, kailangan na to ni inanion. So, pwede na to ang the whole equation, i-multiply na to og dx. So, inani. So, kung ma-multiply mo na to siya dx, may mo ni siyang dy over dx. Then, kanipod siya ma-cancel. Di ba? So, inani din ang may tabo. Okay? Saba lang ha, kung paspas ra kayo. So, 1 plus y squared plus 1 plus x squared times dy over dx. Now, pwede na to ni siya ibalhin sa pikas ang 1 plus x squared. So, may din na siya negative. Then, pwede din na to na siya i-cross multiply. Okay, dy over dx equals negative 1 plus y squared over 1 plus x squared. Okay, gamay na lang para makuha ni nato. Notice na kani naasa denominator, then kani is naasa numerator. So, pwede nato ni siya negative 1 over 1 plus x squared. Kani times 1 plus y squared. Now, nakuha na ni nato, di ba? So, mo din ni imong g of x and mo din ni imong h of y. Then, pwede na itong maingon na this is separable. Okay? So, let's proceed. So, dy over dx equals negative 1 plus y squared over 1 plus x squared. So, recall na to. Natay du over e squared plus u squared equals 1 over a arctan u over a plus c. So, medyo taas-taas na din inyong memorization class. I hope na ginahinayan ninyo ito ng mga functions.
So, kani, ako lang di-cross multiply para dari na side is in terms of y, then kanina side is in terms of x. Okay? So, padayon na nato. Notice class, no? Ang para ma-satisfy nato ni na function, ang 1 nako dari, gimo nako 1 squared. Kaya diba, same ramang gyapon ang 1 squared equals 1 para lang makuha ni nato na plus star. Okay? Same gyapon dari, ang 1 nako dara, gimo nako 1 squared. Okay, may explanation pa. We can rewrite 1 as 1 squared because it has the same value and also satisfy the integral form. Now, base ani, okay, pwede na nato ni siya gamiton. So, we can now integrate. Okay, so the integral of dy over 1 squared plus y squared equals the integral of negative dx over 1 squared plus x squared. Okay, so again, kanilang ang imuang buhaton dayon. So, 1 over a. So, unsa man ang a nimo dari? This is, your a is 1, di ba? So, kanita una ha, tanawa. Yeah, actually, pwede na madungan. Same ramang good silag form. Okay, so 1 over 1 arctan y over 1 plus c1 equals, okay, di ba kaning negative? Dara ko na siya mapagawas mo nato. So 1 over 1 arctan x over 1 plus c2. Then, okay, 1 over 1. So, klarong-klaro, pwede na nato makancel. Okay? And then, simplify lang nato. So, ang y over 1, may na lang y. C1, bring down lang, equals negative arctan x. So, x over 1 is x plus C2. Okay? So, ganun lang. Then, atong gibuhat dari, ato siyang gi-distribute C negative. Okay? So, notice na atay C1 o C2, pwede na to sila iusa. Okay? So, i-transpose na ko si C1, may mo din siyang negative C1. So, base ani, negative C2 minus C1, pwede ta mag-let og C3 na pod. Okay? C3 equals negative C2 minus C1. Then, mas simple na din siya tanawon. So, base ani, wala natin mabuhat. Now, pwede na ito siya maingon na this is a general solution. So, nana lang. Okay, so how about kanina problem class, but nga natong condition. Okay, so maybe pangutanan mo no na what is sir, but nga nato na siya condition. Magbutang tag value sa x o y. So, let's try. Solve the equation y plus y squared dx. Same lang din. Pero naghatag siya initial condition na if ang x kay 0, then ang y pod kay negative 1. So, unsay makuha na to ani na solution. Okay. So, balik ta arctan y plus arctan x equals C3. Okay. So, substitute lang. Yung x kay 0, yung y is negative 1. Okay. Pila may answer ani class? Pila may answer sa inyong constant? Pakikuha ko sa inyong calculator. Pila? Negative 45 ang y, sir. Tas 0 din ang x. Okay. So, proceed tayo ha. So, I think inani inyong nakuha
negative 45. Okay, og answer. Raise your hand. Okay, paki-react. So, duwa ra. So, maybe, no? Okay. Oh, sige. If you can remember class, if magkuan ka, mag-solve ka calculus problem or ano, equation-based problem. So unsay pinaka-rule if every time mag-use tag calculator? Unsa man? Okay. I- Inani ha, ang board exam for differential equation is more on ano lang, substitution because naa na ang calcu. Careful lang jud mo sa trap. Okay. So C3 equals negative 45 is wrong. I know na pag-set ninyo sa inyong pag-apply ninyo sa inyong kalkuladora kay negative 45 ang nigawas, no? Pero wrong na siya class. So, sample lugar no, sa board exam, na choices lang to, negative 45, B kay 45, C kay lain na answer, D kay lain na answer. No, pagkakita ninyo negative paper o letter A na nakalimot mo sa rule every time mag-solve kag equations, calculus and differential equations. Unsa man, dapat iset nato ang atong calcu sa radian. Okay? So ngano man kay para ignan nato mo daan para iwas scam pag-abot sa ano sa quizzes, exams or puhon-puhon. So we use the radian or rad mode because the calculus and differential equations are based on radians, not degrees. Trigonometric integrals like arctan, tan. So, trigonometric integrals. So, kailangan i-radian na to ang atong calcu. Okay, paki-take note ko anak. Again ha, trigonometric integrals, iset na to atong calculator in radian mode. Okay? So, let's proceed. So, naset na lugar na to atong calcu. Kaniha, kanang line, naset na lugar na to atong calcu. Arctan minus 1 plus arctan. Then 0 equals C3. Okay, so, inani din ang nahitabo. Name na siya negative 1 over 4. I-confirm ko sa inyong calculator if inani ang gawas. Negative pi over 4. Okay, thank you. O, gingnan na tumudaan klasa kay basin ano ba? Departmental ang ano, exam. Hadlock mo departmental. Okay. So, ganun lang. So, proceed ta. So, arctan y plus arctan x or C3. So, gibalik lang napilin ako sa chapter 1 na to. So, one is sum and difference sa trigonometric identities. Tan A plus B equals tan A plus tan B over 1 minus tan A
tan B. Dagan na kayo mo memorize on fast. So, arctan Y plus arctan X equals negative pi over 4. Sir, nagpilit-pilit na po siya, sir. So, to the negative 1. Now, how about this? Dito na. Karon, okay na? Okay, how about this class? Okay, thank you, thank you. So, arctan Y plus arctan X equals negative pi over 4. If we take tangent both sides, kailangan na to i-tangent para mabalik sa siyang original. Di ba, ang tan to the power of, di ba, ang arctan is tan to the power of negative 1. Ay, ano yun, ganito. Di ba, ganyan. So, kung i-tangent na to siya, kani siya, dari, i-tangent na ko, kanikod siya. So, para mawala ni arctan. Okay, so, let not to A equals arctan Y, B equals arctan X. Okay, paminaw ha. Ang kani atong ginakuha class o kani. So, A is arctan Y, then B is arctan X. Then, inani dayon. Tan arctan Y, para plus tan arctan X over 1 minus tan arctan Y plus times tan arctan X equals tan negative pi over 4. Okay? So, ang sunod buhaton ani, recall na ang tan ug arctan mababa siya sa y. Same gyapon sa tan or arctan x, mabalik gyapon na sa x. So, inani na din ang may tabo. So, kani siya mawala, may mong y, kani may mong x. Then, kani may mong y, kani may mong x. Then, kani siya, pag mo i-solve using your calculator, the answer is negative 1. Di ba? Then, manadayin niya siya. Okay? So, pwede pa na nato ma-simplify. I-transpose lang ako dari. So, may mo siyang x plus y equals negative 1 times 1 minus xy. Then, ang x plus y na to, kung distribute. Okay, so, negative 1 times 1, that is still negative 1. Then, negative 1 times negative xy. So, negative times negative, that is positive. Okay, so, muna din, i-simplify na ako. Then, muna din ni ang solution. So, particular solution na rin. Okay? So, explanation, xy minus x minus y minus 1 equals 0 is a particular solution because does not contain an arbitrary constant. So, ganyan lang. So, nabay pangutana? I know na
Kabalo ko sa inyong una-una karon hala ka gawas dahil ning inani di ay no, apilon dahil ni na memorize. Ah, apil class, wala tayong takas dito. Magyapon na nasa kong una-una pagka kuan. So at least 'di ba, si instructor na mismo ang naghatag sa inyo sa mga dapat ninyo i-memorize. Kasi kami before, kami pa'y mangita, asa man di pinakaimportante ani ha. So mas grabe ka kapoy. So ano ha, gibuhat na ako kung part, please lang ko class, buhat po din yung part. Okay? Okay, so manata sa separable variable equations. Let's proceed sa homogeneous equations. Okay. By the way, nabay pangutana sa separable. So, naraman no? Wala nag-separate ra jud tag variable. Ang lisod lang again is kung waka ka memorize sa function na imong gamiton, mura jud kag kuan class, ah miskan pag master bitaw kayo ka. Kung na lang kay nalimtad na functions na mas makasimple unta na magtanga jud ka. So again, no? Let's proceed na sa homogeneous equations. A homogeneous differential equation is a first order equation that can be written in the form of m as a function of x and y dx plus n as a function of x and y dy equals 0. So where both m and n are homogeneous functions of the same degree. Again, highlight na nako. Ako na yung nag-highlight. Functions of the same degree. These equations can be solved by using substitution, typically y equals to bx or x equals to by, to reduce the equation into separable form. So, continuation lang siya, class. Ganun. So, unsa man ni si homogeneous equation? So, wala siya kuan ba? Wala siya sa usa ka equation, dapat same level mo tanan. Bali, dapat balance mo tanan. Kaya if dili siya homogeneous. So, warag, saan man ipag-explain ha? So, basta, warag ganun lang class. Dapat same sila tanan ng degree, balance sila tanan. For example ha, example, morning, saan man yan? Example, building, ana. Na first floor, second floor, third floor, fourth, fifth, sixth, seventh. Example, ang equation na dapat nimo solbon kay naa sa second floor dari. Now, if ibang mga variable kay naa sa first floor o third floor, fourth floor, then dili siya homogeneous kay kailangan sila tanan naa tanan sa second floor. Parang ganun. Dapat balance sila. Anyways, mas masabtan na if naamo nakasugod na tag sample problem. Okay, if m is simpler, use x equals vy, then dx equals v dy plus y dv. Horizon na sad. So, if n is simpler, use y equals vx, then dy equals v dx plus x dv. So, ano lang no? Tanawa lang ang pattern ani class. So, anyways, basta sige kag solve or gabuhat kasi inyong assignment, automatic naman ninyo ma-memorize. Okay, so let's proceed. By the way, we choose the substitution base on which part of the equation is incurred. This helps make the equation easier to simplify, separate, and integrate. So, namang goy uban homogeneous equation na stick ra sila ani. Napoy uban na gagamit og if m kay mas simple kanyang gamiton and kay kani. So, for me, mas okay na siya gamiton class. Okay, let's proceed. Sample problem number 11, solve the homogeneous equation.
x squared minus xy plus y squared dx minus xy dy equals 0. Okay. So, solution. Tanawon sa nato una if sila tanan kay degree, same of degree. So, x squared, same, at 2. xy, 2 gyapon na sila, kay di ba? May tag 1 nila dara. Y squared kay 2 gyapon, xy kay 2. Okay, so dara sila. Same sila tanan, second degree. So, ngayon na to na this is a homogeneous equation. So, mo ni imong m, okay, then mo ni imong n. Base ani, unsay mas simple, m or n? M or n. Klarong-klaro na ang simple kay si m or n. N. So, y equals vx, then dy equals v dx plus x dv. Okay, ganun lang class. So, now, substitute dayon nimo para mas simple. So, sa x squared minus x, then atong y dayon kay vx. So, mani. Plus y squared. So, dx again. Pero naka-squared. Then dx minus x. Then imong y na imong vx. Then imong dy kay may imong v dx plus x dv. Okay, ganun lang. And then, pwede pa din na nato ma-simplify. So, nahimo na din siyang, okay, pwede ni nato ma-multiply. So, may mo siyang x squared minus vx squared. Then, kanin din ang iyang exponent of 2. Pwede nato na siya ma-distribute. So, may mo siyang v squared x squared. Then, dx. Minus, kanila yun, v squared x squared dx minus vx cubed dv. So, ganun lang class. Then, pwede pa rin natin ma-distribute si dx. Okay? Kani. So, x squared dx minus vx squared dx plus v squared x squared dx minus v squared x squared dx minus vx cubed dv equals 0. Skip ba sa akin? Okay, so, proceed. Ma-cancel ni siya. Okay, di ba? Sign lang ang naglay sila ha. So, balik ko na itong sulat. So, may mo na lang siyang x squared dx minus vx squared dx minus vx cubed dv equals 0. Then, pwede natin sila multiply ang whole equation of 1 half x squared para mas makancel ni sila, no? Then, kaning x cubed kay x na lang dayon siya. Diba? So, ganun lang class, pangita jug way na mas masimple. So, every time na mangita kag way na mas masimple, una-una apod na unsay mga function puhon na imong magamit. Okay? So, dx minus v dx minus vx dv. Then, pwede pa dyan nato. Notice na common nila is dx. So, pwede nato mapagawas. May mong 1 minus v dx minus vx dv equals 0. Okay, so, gamay na lang para ma-separate na to. So, pwede nato ni siya i-transpose. So, may mong 1 minus v dx, 1 minus v dx equals vx dv. Then, gamitan na lang din nato og cross multiply. But, kani palang daan class, kabalo na this is a variable separable equation. So, wala pa nato siya di cross multiply. So, let's try na ato siyang inatoon. So, 1 minus v dx equals vx dv. So, ganito. So, ako lang siyang cross multiply. Then, kanilang 1 over dv, that is august. So, notice, sa left side is your x. Then, dari din is your v.
Diba, sir? Ba't walang y? Again, walang y kay atong gilet ani. Okay? Then, pwede na din ka mag-integrate. Kay nalahi naman nato sila. So, integral of dx over x equals to integral of v dv over 1 minus v. So, recall, again, palihog na lang ko. If memorize mo, then mas maayo. So, ln x plus c1 equals, mani akong style sa pag notice na negative 1, okay, di ba? Kani, negative 1 times 1, ginani na ko class para makancel na ko ni 1 minus v. Di ba kay negative 1 times 1, kani. So, that is negative 1. Negative 1 times negative v. So, this is positive v. Then, napagtud tayo plus 1. So, notice, negative 1 tapos plus 1, ang mabilin na lang is v. Diba? So, ang kani siya, may tabo unta ani kay, since inato, mabilin is v over 1 minus v dv. So, same lang gyapon ani. Okay? So, I hope na nasabtan. Then, kinani din ako. ln x plus c1 equals integral of negative 1 plus 1 over 1 minus v. So, yung ano na inani. So, di ba kay, itong isa-isa ko ni di ba kani, itong negative 1 over 1 minus v over 1 minus v plus 1 over 1 minus v. Makancel. Cancel. Ang mabilin is negative 1 plus 1 minus 1 minus v. Diba? So, manang na inani. Okay, nasabtan ra. Ano ginana nako plaster. Sir, ngano ginana ni mo sir? Tungod man gud na siya ani class Tungod ana 1 over x dx. Now, if 1 over 1 minus b siya, edi mas simple. So again, no, mangita kag paraan na ma-simplify ni mga isa ka equation based sa mga function na imong nabal-an. Kung mas daghan ka function na nabal-an, edi mas okay, di ba? Kay mas dali ra. Pero if kung konti lang imong nabal-an, so at least man lang kabalo kag kanang cluster sa imong or pag-simplify para makabot to nimo na function na imong nabal-an ra. So, mao jud ang technique. Okay? So, proceed. So, nahimo na din siyang ln x plus c1, then kaning 1, again, nahimo ra na siyang x, then plus 1 over 1 minus v, kani. So, mo ni siya. Okay, then sila tanan kay plus c2. So, nanamatay c1 dari. Okay? So, notice natay c1 o c2. Ibalhin ako si c1. May mo siyang negative c1. Then, pag inana, pwede na ako mag-let c equals c2 minus c1. Okay, so mas inani na din tanawon. ln x plus v minus ln 1 minus v equals c. Okay? Then, let's recall again, ln na pod. So, ang sagali pari sa ln. So, kay e. Okay? So, e raised to the power of ln x is equals to x. Then, e raised to the power of c is equals to c. Then, e raised to the power of a plus b equals a power of a times e power of b. Okay? So, inani ang mahitabo. So, kani sila tanan. Okay? So, nahimo siyang exponent sa imong e. Di ba? Then, kani din siya
May mo siyang exponent yapon sa imong e. Okay? So, ang may tabo, okay, ganito. E raised to the power of exponent of v times e raised to the power exponent of ln x. Okay, dara ang v, oh, nauna lang. Then, ln x. Then, e raised to the power of negative ln 1 minus v. So, kani atong v sunod. Okay? So, let's proceed. So, di ba? Nahimo na ni siyang a raised to the power of v. So, watay mabuhat anak, watay function sa anak. So, kani, e raised to the power of ln x. So, may mo siyang x. So, manang na mo siyang x dari. So, e raised to the power of negative ln, 1 minus b. So, kanira man atong kinahanglan. So, may mo siyang 1 minus b. Then, equals c. Kay kani siya, kung atong gigamit. So, inana, no? Inana dapat ma-press on saan paggamit sa function. Dili kay diretso-diretso mo. So, notice no, if y equals vx, then we can say that v equals y. So, gituyo na to, no? Para mahimo na siya balik og y og x. So, ganito. Ang v, di ba, nahimong v equals y over x. So, maning nahimo siyang y over x dari. Then, same gyapon ani. Okay, nahimong y over x. Okay, so, notice, makancel ni x. So, ang mabilin, kay kanina lang. E raised to the power of y over x times x minus y equals c. So, mo na din ni ang answer. So, this is general solution kay naasay arbitrary constant. Na ako ra jud ani class kay ma-teach ta mo unsaon paggamit sa functions kay basin ano ba? Ano na kabalo man mo magkuan simplify na jud ana. No kay medyo fresh pa sa inyo ha. Miskan simple lang good. Kabalo mo kuan basic algebra. Ang ano lang nako na rin unsaon ninyo paggamit sa mga functions. Para jud akong concern. Okay? Okay. Useless kayo, mag-memorize mo niya. Dili dagya ko ninyo magamit. Next, sample problem. I think last problem na ni. Solve the homogeneous equation xy dx plus x squared y squared dy equals 0. Okay, so again, kailangan na ito i-separate, then integrate. After na ito separate, integrate, then substitute ka sa atong gigamit, di ba? Kabalo man mo ato na if m kay mas simple, if n is simple, after na ito ang natanan, i-substitute na ito balik. Okay, and then xy dx plus x squared plus y squared dy equals 0. So notice, same sila tanan second degree. X squared and y squared ug ang xy. So homogeneous equation. So manimong m, then manimong n. So base ani, ang mas simple kay si m. So if m ang simple, kay we let x equals vy, then dx equals vdy plus y dv. Okay? And then, substitute. Okay? vy times y na raw x dx. So, vdy plus y dv. Okay? Plus, this is your x squared. Namang vy. Then, your y squared dy. So, ganun lang. Then, para yun. Simplify pa ni. Vy times y, namang vy squared.
Then vy dy plus y dv plus vy squared plus y squared dy. So, i-multiply lang ni sila. Okay, so pwede pa na nato ma-simplify na pod. Pwede nato i-distribute na yung vy squared dy plus vy cubed dv plus v squared y squared dy plus y squared dy equals 0. Okay? So, notice, dagan kay y squared, no? Pwede na nato sila multiply ang whole equation sa 1 over y squared. Okay, so para mabilin na lang, marag kani ang y cube. May mo na lang siyang y. Okay, then may mo na lang siyang v squared dy plus vy dv plus v squared dy plus dy equals 0. Okay, so may sunod button. Okay. Wait lang class ha. So notice class, no? Kani sila, naikapariya v squared dy o kani v squared dy, v squared dy. So pwede na nato himuon og 2v squared dy. Di ba? Then vy dy plus dy equals 0. Okay. Next. Notice pod na say na-distribute si dy, so pwede na nato siya ipagawas. So dy times 2v squared plus 1 plus vy dy. Okay? Yes, Earl? Sir, dili na siya ka, sir, BYTV. Ang BYDY, sir. Asa dara? Sa sa ika-third, sir. Pag i-convert din mo siya sa ika-fourth, sir. Asa? Asa mo pasabot na kailangan? Iba, sir, dapat ang answer is 2v squared dy plus vy dv plus dy cos Kani? 0. Oh, Ang kani siya, and kani, nangutana ka nga na 2b squared dy. dili, sir. Ang counter, sir, katong vy dv, sir. Nihimo siya vy dy. Ay, okay, sorry, nasa iyo pala na siya. Dapat, wait lang, atong i-change ha. Thank you, thank you. Okay. Save full butang.
Okay, Dara? So, kaganina na, ano na ako no na dy. Thank you sa pagpan. Sa, kinsa to si Miss Torayno. So, dy dv. Okay, then, proceed ta. dy 2 plus 1 plus vy dv equals 0. So, kani pa lang, makabalo na ta na this is variable separable equation. Okay, so, balhin lang nako si vy dv. So, ang positive, again, pag ibalhin, transpose, may negative. So, dy to v squared plus 1 equals negative vy dv. So, after this, pwede nato siya i-bring down, kaya siya paubos. So, nahimong vy dv minus 2v squared plus 1. So, sir, nga di paubos maninimo? Later, mabalaan ninyo. Then, ang kaning y, pwede na to siya ibalhin dara. Kaya di ba? Need na to ibutang sa pikas tanan variable na same sila. Then sa other side po, same dapat sila. Para atong ma-integrate. Okay. Then, ibalik lang ako. VDV. Okay. Naimo na din siyang plus. Okay, wait. Okay, dy over y plus vdv over 2v squared plus 1 equals 0. So, now, pwede na ta mag-integrate. Pwede gyapon ka, dari ka mag-integrate. Pwede gyapon dari. Pwede po dari. Pwede po dari. Pwede sa inyo equation. dy over y equals vdv. Oops. Wait lang. Okay. Wait, warag na ako yung wala na appeal. Wait lang class ha. Okay. So, gi-transpose lang din ako balik di ay. Okay. Integral of dy over y was vdv over 2v squared plus equal. So, integral of 1 over x dx equals ln x plus c. Then, if 1, that is x plus c. So, kani, dy over y, hindi akong gigamit, plus c1. Then, notice class, na ako'y 1 over 4, dari. So, di ba, ako, pero gibot nga ako 4 VDV dari. So, pamina mo ani ha, kay importante kay ni. So, pwede ra gyapon, di ba, kay if 4 over 4 kay 1 ramang gyapon. So, mura ra gyapon VDV ang mabilin. Gutuyo na ko ginani tungod kay para mas mapadali nato ang ang substitution ay mag-let tag u and du. Kaya di ba, if mag-let tag u gamit ang 4VDV and 2V squared, pwede man. So, inani ha, let u equals 2V squared plus 1. So, syempre, if du or derivative of u, 2 times 2, may mong 4, 4V dv. Then, pag 1, wala na siya. So,
Tungod ani, ginani na ko siya, pwede ka maka-let u o maka-let bu. So again, no, muni ang isa sa technique. If example, wala kay kayo nabalaan functions. Sige. So again, no, pwede ra jud na nimo magic-magicon. Sige. Ryan, so may explanation man day. We use du equals 4dv because we set u equals to b squared plus 1. And differentiating this gives du over dv equals 4b. This matches the vdv in the integrand, allowing us to substitute and simplify the integral. Using the correct derivative ensures the substitution is valid and the variables align properly. Okay, so same lang din sa gingon ako kanina. So, ganito, ln y plus c1 equals 1 over 4 ln u plus c2. So, nainani na siya. So, proceed. ln y over negative 1 over 4 ln u equals c2 minus c1, gibalhin. Pagunani, let na rin kag c3. Then, ln y minus 1 over 4 ln 2b squared plus 1 equals c3. Then, notice, kailangan nato ni walaon si 1 over 4. Pwede nato i-multiply ang whole equation by 4. So, magiging 4 ln y minus ln 2b squared plus 1 equals 4c3. So, nagyapoy 4c3. Pwede gapon natin i-let na. So, let c equals 4c3. So, 4 ln y minus ln 2b squared plus 1 equals c. Okay? So, continue. Recall that we have this function ln x power of y equals y ln x, then ln times x times y equals ln x plus ln y. So, pwede na to ni gamiton ani class. So, ang 4 may exponent niya sa y, same kanina sa itong gibuhat. Diba? Then, gisimplify din nato. Diba? Kay ang ang ln nato class, okay? Kaya kung i-multiply na itong ln, same lang po dari. Multiply na ito siya dara, same lang din. Okay? Then, recall din ta sa exponentiation na to, e to the power of ln x equals x, then e power of c equals c. Okay, so kani sila tanan, may mga exponent sa e. Kani po, may mga exponent sa e. So, by this, pwede na nato maingon na this is ang x manggod nato dari kay kani ang sulod. Dili ang 2b squared plus 1 ha. So, kani sila y to the power of 4 times 2b squared plus 1. Okay? Then, substitute. For me ha, wala na yung malain. Pwede gyapon nimo kana i-distribute, pero pwede na pod ka mag-substitute. So, x equals by, v equals x over y. So, ang kanina, kung kay gikuha lang nato dari. Okay, so, nito. So, y to the exponent of 4 times 2 times x over y squared plus 1 equals c. Okay, so yung v naging xy. Okay, then, distribute. Pwede na ito ma-distribute si 2 dari. So, naimo siyang y to the exponent of 4 times 2x squared over y squared plus 1 equals c. Okay, so makancel pa si y, di ba? So, mabilin na lang kay by the way, multiply sa nako day dari. Wala ko gidiretso. So, makancel din ang y, mabilin na lang dari is 2. Di ba? So, ganito. 2x squared, y squared plus y power of 4 equals c. Then, this is your general solution. Okay? So, ganun lang. Simple lang.
Taas kaayo. So ina na kung ikuan ako i-problem solving nako tanan ano class sa tong quiz luoy kaayo. Wala lisod kaayo kay what if lugar no. Ang uban kay maayo sa identifications, uban maayo sa multiple choice. So man na ang reason nga no ginatimbang nako tanan. Okay, kay lain kayo example. O magbutang na lugar kog 3 problems. O, what if lugar no sa tulo ka problem di ka maka-answer, may na lang at least na kay answer sa multiple choice of identifications. Okay? Okay, let's proceed. Now, introduce na po na ko balik ang real world examples. So, separable differential equations appear in real life when two variables affect each other independently, such as in Newton's law of cooling or population growth. And homogeneous differential equations of the model system where variables scale together like fluid flow or the shape of hanging cables, but are essentials for understanding natural processes and engineering systems. Okay, first is inanako basahon na kay kalisod na jud tunlan class. Sigsing kita. O daot ni sa kuan. Parade. Number 1 is exponential growth and decay. Okay, so kabo na ani basa. Idea na niha sa inyong kuan, sa inyong quizzes. Newton's law of cooling, free fall with air resistance, mixing problems, simple electric circuits or RC or RL circuits. Then, infectious disease spread or SIR model. Grabe, no? 7, fluid flow or transport equation. 8, geometrical slopes or homogeneous equations. 9, economics, supply and demand models. Then 10 is mechanical vibrations or undamped systems. Okay, so ganun lang po. I hope na naamay natun-an. Chapter 3 kay exact and linear equations. So again, so, as I promise, di na ko sobraan kanaghan ang inyong discussion. So para karon kanang ta separable and homogeneous lang. Para please dili kayo bukan, di ba? So again class no, next quiz face to face gyapon, same rules. Okay? So diretso na din ta start anak once na nakabot ko. Ay, unsa man inyong gusto class, tingog mo.